Boa noite para quem está aqui presente, para quem está em casa, acompanhando. Nós temos mais de 150 pessoas acompanhando em casa, né? Estamos felizes. E eu queria apresentar para todos eles, então, o doutor Idioma do Mundo, que é nascido na França, mas ele trabalha na Suíça há 20 anos. E ele vai nos apresentar um trabalho que está desenvolvendo já há muitos anos, e vai nos colocar hoje a questão da liberdade nos quatro momentos da vida. Por favor. Obrigado. Boa noite. Meu português é não suficiente, mas eu agradeço ao Marcelo de traduzir. Estou feliz de estar aqui com vocês, mas eu vou agora falar em francês. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous ici à la Société anthroposophique brésilienne Eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês esse momento aqui na Sociedade Brasileira de Antroposofia pour évoquer cette question du temps et de la liberté. para evocar essa questão do tempo e da liberdade. La liberté, comme je vais essayer de vous l'exposer, est une expérience intimement en lien avec l'expérience du temps. Como eu vou tentar explicar para vocês, a experiência da liberdade ela está intimamente ligada com a experiência do tempo. Et le titre des quatre temps de la liberté est en réalité peut-être inexact, E talvez esse título, né, dos quatro tempos da liberdade, talvez seja um título não muito exato, car dans le mot temps, porque na palavra tempo, on a la racine tempus, tempus, tempos, tempus. tem vários tempos. Ah, ok, tem Donc la vários. racine, c'est ça, Assim, a raiz da palavra tempus, né, qui vient de temp, qui veut dire section. que vem de temp, que quer dizer secção. Donc parler du temps comme je vais le faire, ça va être justement de ne pas parler de temps comme d'une section de temps, E falar do tempo, como eu vou fazer, é justamente não falar do tempo como algo seccionado, mais d'une autre réalité mas de uma outra realidade, qui est celle de la liberté. que é a da liberdade. Nous avons ceci de particulier, c'est que dans notre vie, nous nous souvenons du passé, mais nous ne nous souvenons pas du futur. Então, o que acontece na nossa vida é que a gente se lembra do passado, mas a gente não se lembra do futuro. Donc nous sommes dans la vie avec tout un passé, avec cette impression que notre existence se construit à partir du passé. Então, a gente vive, né, essa sensação de que a nossa existência, ela se dá a partir da vivência do passado. Comme si tout ce que nous vivons pouvait s'expliquer à partir du passé. Como se tudo aquilo que a gente vive pudesse ser explicado a partir do passado. Et d'une certaine manière, c'est exact. E, de uma certa maneira, isso faz sentido. Tous les jours, nous pouvons expliquer ce que nous faisons à partir de ce qui s'est passé avant. Todos os dias, sempre a gente pode explicar que as nossas ações presentes, elas são uma consequência do passado. C'est une évidence. Isso é evidente. Et nous allons essayer de comprendre les situations humaines à partir d'une antériorité E a gente vai tentar entender a experiência humana a partir de uma interioridade, qui est de différentes, une antériorité qui peut être de différentes manières. uma interioridade que pode ser vista de maneiras diferentes. Ça peut être d'un point de vue biologique. Por exemplo, pode ser vista de um ponto de vista biológico. On peut se sentir mal parce que peut-être on a ses règles, peut-être parce qu'on a une dépression. A gente pode se sentir mal, né? Porque por causa de uma menstruação, ou por causa de uma depressão, Donc pour un phénomène hormonal, ah, portanto, por um fenômeno hormonal. on peut expliquer toutes sortes de choses à travers la génétique. A gente pode explicar todo tipo de coisa por meio da genética.
à travers des faits sociaux dont on est issu, A gente pode também explicar por meios de fatos sociais dos quais a gente participou. d'une histoire familiale, d'une histoire d'un pays. Isso pode vir de uma história familiar ou da história de um país. Et puis on peut faire des choses beaucoup plus subtiles en expliquant ce qu'on vit à travers, par exemple, l'astrologie. E a gente pode dar essas explicações de uma maneira ainda mais sutil, por exemplo, se servindo da astrologia Et pourquoi pas du karma. e, por que não, do karma. Toujours est-il qu'on cherche des raisons à notre existence à travers le passé. De qualquer maneira, o fato é que a gente sempre procura explicar a nossa existência a partir de um ponto de vista do passado. Mais ce qui veut dire que lorsque nous faisons cela, ce qui n'est pas un problème, E o que significa dizer que, a partir do momento em que a gente faz isso, e isso não é necessariamente um problema, si nous expliquons la façon que nous avons de penser, de ressentir et de vouloir à partir d'une antériorité, se a gente busca uma explicação daquilo que a gente sente, pensa e quer a partir de uma anterioridade, alors nous ne sommes pas fondés en nous-mêmes. o que acontece é que nós não estamos fundados em nós mesmos. Nous allons toujours expliquer le nous-mêmes à partir d'un contexte. A gente vai sempre explicar aquilo que nós somos a partir de sempre baseados e ancorados num contexto. C'est-à-dire que nous racontons une histoire dont nous sommes absents. Isso quer dizer que a gente está contando a nossa história não estando presentes. Cette histoire-là, où tout a une cause dans le passé, euh, comment dire, cette histoire où tout a une cause dans le passé fait de nous on pourrait dire des marionnettes d'un déterminisme. Então, essa história pessoal que a gente conta, totalmente ancorada, vinda do passado, faz com que a gente seja uma espécie de marionete determinista. Et si nous n'avions que cette vision-là du monde, E se a gente só tem se a gente só tiver essa visão do mundo, il serait tout à fait non seulement légitime, mais rationnel de penser le déterminisme d'une façon absolue. isso vai, de novo. Il serait tout à fait légitime et rationnel Nesse caso, seria muito legítimo e racional de penser tout l'univers d'un point de vue déterministe. de pensar o universo sempre de uma maneira mecanicista, determinista. Et ceci d'une façon absolue. E, portanto, de uma maneira absoluta. Monsieur Laplace, qui était un physicien, mathématicien français au début du 19e siècle, O Laplace, que foi um matemático e físico do début du 19e, ouais, fin du 18e, début du 19e, da virada do 18 para o século 19, século 18 para o 19, écrit dans un livre que si l'on pouvait connaître toutes les causes du monde, on pourrait prédire la destinée de tous les éléments du monde. então ele pretendia que se a gente pudesse, uma vez que a gente pudesse conhecer todas as causas do mundo, né, que geraram o mundo, a gente poderia então fazer previsões a partir disso. Donc, l'expérience est, sur ce plan-là, sur cette manière-là, que nous sommes déterminés. Então, a partir desses conceitos, a existência ela passa a ser algo determinista, determinado. Et c'est une expérience quotidienne. Quand on dit, par exemple, je n'ai pas confiance parce qu'il s'est passé ceci dans ma vie, E isso a gente pode experimentar no nosso dia a dia. Quando eu digo que eu estou inseguro, eu não estou confiante, porque lá atrás, no meu passado, aconteceu aquilo, je suis en train de parler d'un événement qui détermine ma façon de ne pas avoir confiance. eu estou me referindo a um evento do passado que está determinando que eu não tenha confiança. Et je dis, je n'ai pas de temps parce que j'ai trop de choses à faire, Quando eu digo eu não tenho tempo porque eu tenho muita coisa para fazer, bah, c'est que les trop de choses déterminent le fait que je n'ai pas de temps. isso significa que esse monte de coisas que eu tenho para fazer está determinando, está sendo a razão pela qual eu não tenho tempo de fazer, não tenho tempo. Enfin, je suis en train, en fait, d'énoncer une évidence, il me semble. Então, o que eu estou fazendo aqui, me parece, eu estou enunciando algo que para todos é evidente. Et donc, vraiment, nous pourrions penser un instant à ce monde absolument déterminé et ce que nous
identifiant de nous-mêmes par rapport au passé. Então a gente poderia, num determinado momento, tentar identificar todo esse determinismo que a gente vive, tout ce qui est déterminé, Et tout ce que nous identifions de nous-mêmes à partir du passé. então, identificar todo esse determinismo e o que nós somos em relação ao passado. Quand je dis je m'appelle comme ça, je suis né dans telle ville, dans tel pays et je parle telle langue, Quando eu digo, eu nasci em tal país, eu falo tal língua, eu tenho essa nacionalidade, je décris la personne que je suis, eu estou descrevendo a pessoa que eu sou, mais je décris en réalité une histoire dont je suis absent. na verdade, eu estou contando uma história na qual eu estou ausente. Je ne décris qu'un contexte. Eu só estou descrevendo um contexto. Et même si je précise le contexte en disant que j'ai tant d'enfants, que j'ai vécu dans telle ville, que je fais tel métier, ça ne change rien. E por mais que eu dê detalhes daquilo que eu estou descrevendo, eu tenho tantos filhos, eu estudei isso, fiz aquilo, eu só estou narrando uma história de uma pessoa. Et si même avec un travail spirituel, je pouvais dire que j'étais incarné au XVIIe siècle comme paysan, E mesmo que eu diga que eu encarnei, eu sou a encarnação de um agricultor do século XVII, ça n'apporterait rien de plus à qui je suis. isso não teria nada, nenhuma influência com relação àquilo que eu sou. Ce ne serait que la description du contexte dans lequel je suis. Seria mais uma vez a descrição do contexto no qual eu me encontro. Donc, il y a un contexte dont je suis issu, Então existe um contexto de onde eu saí. je pourrais même dire dont je suis le produit. Eu poderia até dizer um contexto do qual eu sou produto. Et ce qui est particulier, c'est que je suis également déterminé par ce qui se passe à l'intérieur. E tem uma outra coisa que eu poderia até dizer que eu sou determinado por aquilo que se passa dentro de mim. C'est-à-dire que j'ai des aspirations, j'ai des désirs. Ou quer dizer que eu tenho aspirações, desejos, Mais comme disait Spinoza, les hommes se sentent libres parce qu'ils ont des désirs, mais ils ne savent pas en quoi leurs désirs sont déterminés. mas como dizia Spinoza, os homens, les hommes, Sont libres parce qu'ils ont des désirs, eles são livres porque eles têm desejos et ils peuvent les exaucer, e eles podem se exaucer, les satisfaire, e eles podem satisfazer esses desejos que eles têm, mais ils ne savent pas en quoi leurs propres désirs sont déterminés. mas eles não sabem por quê, qual razão que determina os seus desejos. Donc, nous sommes dans un double déterminisme, Então a gente está aí num terreno de um duplo determinismo, un déterminisme contextuel, um determinismo contextual, mais en réalité un contexte intérieur qui nous détermine aussi. mas existe um contexto interno nosso que também nos determina. Et il y a une relation particulière entre les deux. E existe uma relação particular entre os dois. Ce que je peux expliquer de moi en regardant le passé, Aquilo que eu posso explicar de mim olhando para o passado c'est ce que je pourrais appeler la personnalité. é aquilo que eu poderia chamar de personalidade. C'est ce que je pense être. É aquilo que eu penso ser. La personnalité que je suis a des sentiments, a des valeurs, a des pensées, A personalidade que eu sou, ela tem sentimentos, valores, pensamentos, des aspirations. aspirações, Elle va se mettre en mouvement pour les réaliser. e essa personalidade vai agir para poder se realizar Et elle va se sentir libre dans la mesure où le déterministe extérieur ne la contrarie pas. e ela vai se sentir livre na medida em que o determinista exterior não a contraria. Tout cela, de nouveau, il me semble que c'est assez évident. De novo, eu gostaria de dizer, insistir que isso me parece óbvio. Et tout ça, c'est l'introduction de ce que j'aimerais dire. E tudo isso faz parte da introdução daquilo que eu quero dizer. Pour compléter cette introduction, j'aimerais dire que la personnalité que je suis ménage des stratégies pour pouvoir se sentir libre. Então, eu queria, para completar essa introdução, é preciso dizer que a minha personalidade, ela estabelece estratégias para realizar aquilo que ela quer ser. Et il y a en réalité trois stratégies. Na verdade, são três estratégias.
Si la personne que je suis se sent libre lorsque les désirs peuvent être exaucés, Se a minha pessoa se sente livre porque ela satisfaz seus próprios desejos, ce qui veut dire elle se sent libre quand il n'y a pas d'obstacle, o que vale dizer que ela se sente livre quando ela não encontra obstáculos, elle peut soit faire en sorte de ne jamais avoir de frustration, ela pode fazer, de uma primeira maneira, evitar as frustrações, elle peut faire en sorte de mettre les désirs de côté, ela pode também, num segundo momento, deixar os desejos de lado, et elle peut faire en sorte de changer les représentations de ce qui est désirable. e ela pode mudar a representação daquilo que seria desejável. Faire en sorte que les désirs soient exaucés, Fazer do jeito que os desejos sejam todos satisfeitos c'est trouver toutes sortes de manœuvres pour obliger les gens à exaucer, à remplir les vides que l'on a. Ok, encore une fois. Oui. Faire en sorte de ne pas vivre de frustration, c'est avoir la stratégie qui permet d'obliger les autres, Uhum. d'offrir ce qui fait du bien. Então, a primeira estratégia, que seria essa de evitar as frustrações, seria obrigar as pessoas, obliger les gens, a À satisfaire les désirs qu'on a. obrigar as pessoas a satisfazer os nossos desejos. C'est ça. On va peut-être user de la séduction, user de la violence, user de quelque chose pour mettre les gens à notre service. Então, a gente faria das pessoas, a gente manipularia as pessoas, né? Poria as pessoas ao nosso serviço, usando da sedução, usando da manipulação, da violência. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, c'est une première stratégie. Je ne vais pas développer beaucoup ces stratégies parce que mon sujet est un autre, mais je finis ça. L'autre stratégie, Essa seria uma primeira estratégia, então, eu não vou entrar em detalhe, né? Porque não é o tema do que eu quero tratar. A segunda estratégia. ce serait de faire en sorte que le désir soit mis de côté. Então, a segunda estratégia seria fazer de um jeito que o desejo ficasse de lado. Donc, on pourrait se sentir libre de ses propres désirs. A gente poderia se sentir livre dos próprios desejos. Ça passe par le jugement. Isso passa pelo julgamento. C'est-à-dire que je juge des choses, je vais jusqu'à les analyser. Isso quer dizer que eu vou julgar, avaliar as coisas, vou analisá-las, Et en les analysant, je découvre une relation distante avec l'objet de mon désir. então, fazendo essa análise, eu encontro um lugar distante daquilo que seria o objeto do meu desejo. Eu me distancio. C'est-à-dire que l'objet analysé, je l'ai dans mon pouvoir rationnel. Quer dizer que aquele objeto desejado, ele entra no campo da minha razão, da minha capacidade de análise. Le monde entier peut être dans le pouvoir de ma raison. Eu posso pôr o mundo inteiro na minha capacidade de racional. Je vis une puissance par rapport au monde parce que je peux mettre ainsi mon désir de côté. Então eu sinto, eu vivencio uma sensação de poder, porque eu consigo pegar os meus desejos, analisá-los e deixá-los de lado. Et la troisième façon, changer les représentations. Vous connaissez peut-être l'histoire du renard et des raisins de La Fontaine. E a terceira estratégia, que seria a mudar, manipular, né, mudar a representação. Talvez vocês conheçam a fábula do La Fontaine, A Raposa e as Uvas. C'est l'histoire d'un renard qui voit des raisins. É a história da raposa que vê as uvas, Ils ont l'air très bons. e as uvas parecem estar muito apetitosas. Et il a très faim. A raposa está com muita fome, Mais ils sont trop hauts. mas as uvas estão fora do alcance da raposa. Donc le renard va changer sa représentation du raisin et dire, bof, non, ils n'ont pas l'air mûrs. E então a raposa, ela vai mudar a representação daquilo e vai dizer para ela mesma, na verdade, elas ainda não estão maduras. Changer la représentation. On peut aller même jusqu'à changer le rapport au monde, changer même la nature des choses. Então então é uma escala, né, de mudar a representação das coisas e além,
A gente pode até changer On peut même aller jusqu'à changer la nature des choses. a gente pode chegar ao ponto de mudar a natureza das coisas. On pourrait, pour prendre un exemple biblique, dire qu'on pourrait même changer les pierres en pain. Como no exemplo bíblico, a gente poderia dizer que a gente é capaz de mudar, de transformar a pedra em pão. Ces trois stratégies sont exactement les trois tentations du Christ au désert. Essas três estratégias são exatamente as três tentações de Cristo no deserto. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu. Vocês podem encontrar isso no Evangelho segundo São Mateus. Maintenant, si nous sommes dans l'existence, déterminés par tout un passé, Então, se a gente se encontra, se a nossa existência ela existe por causa, ancorada no passado, il pourrait être tentant d'essayer de trouver la cause de la cause de la cause de la cause. então poderia ser muito tentador tentar encontrar a causa da causa da causa da causa. Si on pouvait même trouver la causa qui est tout au début, Se a gente pudesse encontrar essa causa primeira, on pourrait se dire, ah, peut-être que je pourrais interrompre ce déterminisme. então eu poderia ter a pretensão em me dizer, eu acho que eu consigo interromper esse determinismo. 6 siècles avant Jésus-Christ, 6 séculos antes de Cristo, Anaximandre, Anaximandro, qui était l'élève de Thalès et le professeur de Pythagore, que foi aluno de Tales e professor de Pitágoras, a réfléchi à ce problème. ele pensou nisso, nessa questão. Alors, il nous reste très peu de choses. O que ficou para a gente sobre isso é muito pouco. Il reste quelques lignes d'Anaximandre. À peu près tout a été perdu. Algumas páginas, algumas linhas, a maioria dos escritos foram perdidas. Mais certains ont pu en parler quelque peu de temps après lui. Et ce que Anaximandre nous dit, c'est que si vraiment il y a une cause première, Então, embora tudo isso tenha sido perdido, alguém pôde dizer depois dele que s'il peut exister une cause première, se existe, né? Anaximandro diz, se existe uma causa primeira, c'est-à-dire une cause qui n'a pas de cause, ou seja, uma causa que não tem causa, il faut qu'elle soit en dehors de l'existence. é preciso que ela esteja fora da existência. Donc, c'est une cause qui est en dehors du temps. Ou seja, é uma coisa, uma causa que está fora do tempo. Donc, ce serait une cause éternelle. Conclusão, seria uma causa eterna. Et si elle est éternelle, alors c'est une cause qui est en même temps à la fin de toute chose. Et si elle est éternelle, E uma vez que ela é eterna, elle est donc avant le temps, ela está antes do tempo, mais aussi après le temps. mas também depois do tempo. Donc partout en même temps. Então, em todos os lugares ao mesmo tempo, Et que le début et la fin sont éternellement là. e que o começo e o fim estão eternamente aí. Je connais une philosophe à Genève qui dit que peut-être on pourrait dire qu'Anaximandre a découvert chez les Grecs le monothéisme. O, eu conheço um filósofo suíço que diz que talvez Anaximandro tenha descoberto l'origine du monothéisme. Non, a découvert le monothéisme chez les Grecs. Que Anaximandro teria descoberto o monoteísmo entre os gregos, né, na civilização grega. C'est comme si l'alpha et l'oméga étaient là comme la cause éternelle. É como se o alfa e o ômega estivessem aí, começo e fim, como a causa eterna. Mais pour Anaximandre, donc 6 siècles avant Jésus-Christ, ce monde qui est éternel Mas para Anaximandro, esse mundo que é eterno est complètement séparé du monde de l'existence. está completamente separado do mundo da existência. Dans le monde éternel, il y a les dieux. E no mundo eterno, les dieux, o pluriel. Encontram-se os deuses. Les dieux qui nous déterminent, Os deuses que nos determinam, puisqu'ils sont la cause première de tout. já que eles são a causa primeira. Et les Grecs du 6e siècle avant Jésus-Christ, à en croire la littérature grecque de cette époque, se sentent déterminés par les dieux.
E quando a gente olha para a literatura grega desse período, a gente percebe que os homens realmente se sentiam determinados pelos deuses. Si on lit l'Iliade ou l'Odyssée, donc ça c'est 8 siècles avant Jésus-Christ, Quando a gente lê a Ilíada ou a Odisseia, ou seja, 8 séculos antes de Cristo, il n'y a pas une action des Grecs qui ne soit motivée par les dieux. não há nenhuma ação de um grego que não seja motivada por um deus. Même la ruse d'Ulysse, Mesmo ainda la la ruse, ruse, l'astuce, né? l'astuce, ouais. Mesmo a astúcia de Ulisses, né? Ulisses era muito astucioso, ele estava determinado, Est soufflée par Athéna. ele era determinado por Atenas, né? Donc, donc il y a le monde de la personnalité et le monde de l'être éternel. Então a gente tem um mundo da personalidade e o mundo do eterno, C'est même c'est même de l'être éternel. o mundo do ser eterno. Voilà. Quand un Grec de 8 siècles, 5 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ meurt, Quando um grego do século 6 ou século 8 antes de Cristo morre, il sort de l'existence, ele sai da existência, mais il ne va pas pour autant dans un autre plan. mas ele não, no entanto, ele não vai para um outro plano. Donc, ça veut dire que c'est une personnalité qui n'existe plus, Então, isso quer dizer que é uma personalidade que cessou de existir, mais qui n'a plus le suc de la personnalité. mas que não tem mais le jus, Le jus. a essência, o suco, né? O sumo da personalidade. Il ne reste Le le suc suc, le de la jus. personnalité. Oui, c'est ça, il n'a même plus O ça. sumo da personalité, da Parce qu'il personalidade. parce qu'il est sorti de la vie. Porque ele saiu da existência, saiu da vida. Donc, il ne reste plus que l'ombre de lui-même. Então, a única coisa que resta é a sombra dele mesmo. Il reste essentiellement de le souvenir des vivants. Il reste essentiellement dans le souvenir des vivants. A única, il reste le, Il demeure essentiellement dans le souvenir. celui qui est mort. Le mort, ouais. Aham. Magnificat. Então, aquele que morreu, C'est- il reste, il demeure un peu vivant dans le souvenir des vivants. ele fica um pouco na lembrança daqueles que ficaram. Esse que morreu fica um pouco na lembrança dos que ficaram. Et dans les enfers, il n'y a que l'ombre de lui-même. E no inferno, só existe a sombra dele mesmo. Homère raconte que Ulysse a voulu parler avec Achille. Homero conta que Ulisses quis falar com Aquiles. Achille était mort. Aquiles estava morto. Et donc, Homère raconte que pour que les morts puissent parler avec les vivants, donc retrouver un petit peu de vitalité, pour que les morts puissent parler avec les vivants, Então, Homero conta que para que os mortos pudessem falar com os vivos, il faut leur faire un sacrifice pour qu'ils aient du sang. é preciso que se faça um sacrifício para que les morts, pour que Qu'ils les aient du morts, sang. eles precisam ter sangue, é preciso que seja feito um sacrifício de sangue para que se estabeleça a comunicação. Et Achille, pouvant parler avec Ulysse après le sacrifice, Então, depois de um sacrifício, Aquiles consegue, Achille parla avec Ulisses. Ulisses consegue falar com Aquiles, parce que Achille est mort. oui, Ok. c'est ça. Euh, euh, Achille dit à Ulysse quelque chose comme je préférerais être un mendiant dans le monde des vivants qu'un roi dans le royaume des morts. Então, o Aquiles diz pro Ulisses: eu preferiria ser um mendigo no mundo dos vivos do que um rei no mundo dos mortos. Vers le 4e siècle, 3e siècle, en tout cas, les dieux s'éloignent. Avant Jésus-Christ. Vers le 4e, 3e. No século, mais ou menos entre o século 4 e 3 antes de Cristo, les dieux s'éloignent. Os deuses se afastam. Et ça devient un grand problème pour les Grecs. E isso se torna um grande problema para os gregos. Parce que si les dieux ne soufflent plus ce qu'il faut faire, Porque uma vez que os deuses não sopram mais no ouvido dos cidadãos o que eles devem fazer, comment savoir quand faire les choses bien? como é que eles vão saber o que deve ser feito?
comment le général va-t-il savoir s'il doit attaquer ou battre en retraite? Como é que o general vai saber se ele deve atacar ou recuar? Comment le médecin va savoir à quel moment donner le médicament, pas trop tôt, pas trop tard? Como é que o médico vai saber em que momento ministrar o medicamento, que não seja muito tarde, que não seja muito cedo? C'est là que les penseurs vont commencer à penser l'endroit à partir duquel on pourrait décider librement des choses. Então é a partir daí, dessa situação, que os pensadores vão começar a tentar descobrir de onde que a gente pode pensar e viver de maneira livre. Mais comment le faire? Mas como fazer isso? Pour, euh, pour Platon, pour encore Pythagore, non. Pour Platon en tout cas, le monde des dieux s'étant éloigné, il y a la perception que sans doute on était aussi du même monde. Para Platão, ainda que como o mundo dos deuses se distanciou, como c'est éloigné, Ouais. C'est un vide. Et il est possible que nous, on ait notre propre source dans ce monde spirituel. Platão ele tem a percepção de que a gente pode ser a nossa própria fonte de um mundo espiritual. Mais si on est maintenant dans le monde de l'existence, c'est que vraiment on a dû faire une grosse bêtise. Mas se a gente ainda está no mundo da existência, muito possivelmente é porque a gente fez uma grande besteira. Oui, Pythagore dit ça aussi. O Pitágoras também diz isso. Et donc, il faudrait pouvoir euh, se purifier pour pouvoir retourner dans ce monde de l'être spirituel. Então é preciso se purificar para voltar para o mundo espiritual. Donc, le monde de l'existence n'est pour les Grecs pas du tout quelque chose d'enviable. Então, o mundo espiritual para os gregos não é algo que seja não é algo que seja inviável de maneira alguma. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. E depois vai acontecer alguma coisa de relativamente incrível Qui va donner une nouvelle perspective, une complètement nouvelle perspective à la pensée grecque. que vai trazer uma perspectiva completamente nova para o pensamento grego. Il se trouve qu'un être du plan spirituel va décider d'exister. O que vai surgir é que um ser do plano espiritual vai decidir existir. Complètement fou, Totalmente louco isso. non? Vocês não acham? C'est-à-dire que dans le monde du temps, O que quer dizer que no plano do tempo, dans ce que les Grecs appelaient le chronos, aquilo que os gregos chamavam de Cronos, l'éternité descend. a eternidade desce. Entre la cause et la conséquence de toute chose, en plein milieu, l'éternité descend. Entre a causa e a consequência de todas as coisas, a eternidade, l'éternité Le plan éternel descend. o plano eterno se manifesta. À partir de là, il devient possible de connaître des moments d'éternité. Então, a partir daí, é possível passar a conhecer momentos de eternidade, Ce qui est véritablement un oxymore, o que é, na verdade, um oxímoro, un moment d'éternité. um momento de eternidade. Como é possível? Mais ce qui veut dire que si nous parvenions entre la cause et la conséquence à ramener notre attention, Mas se a gente conseguir, entre a causa e a consequência, trazer a nossa atenção, alors nous toucherions au plan spirituel. a gente tocaria o plano espiritual. Notre attention est flottante A nossa atenção é flutuante et elle est captive du passé et du futur. e ela é cativa do passado, aprisionada, né, pelo passado e pelo futuro, Tout le temps. o tempo todo. À chaque fois que nous avons un préjugé, Toda vez que a gente vivencia um preconceito, tem um preconceito, et des préjugés, nous en avons toujours. e a gente sempre tem. Vous savez, un préjugé, c'est pas forcément moral, hein. Você sabe que um preconceito ele não é necessariamente moral. Un préjugé, c'est quelque chose qui, avant de décider de reconnaître, me permet de reconnaître.
Um preconceito é alguma coisa que antes de decidir, avant de decidir, avant de reconnaître, me permet de reconnaître. é alguma coisa que antes de eu reconhecer, avant de reconnaître, me permet De de reconnaître. reconnaître. Par Antes exemple, de reconhecer, me permite reconhecer. c'est ça. J'ai un certain préjugé sur les fenêtres. Então, por exemplo, eu tenho um preconceito com janelas. En réalité, ça veut dire que je peux me faire une représentation d'une fenêtre. Então, isso quer dizer que eu tenho uma ideia, eu faço uma representação do que é uma janela. Ça veut dire que je reconnais que ces affaires là derrière, ce sont des fenêtres. Então, eu posso reconhecer que ali atrás a gente tem janelas. Mais finalement, je les reconnais comme fenêtres d'après le préjugé que j'en ai. Mas eu posso reconhecer que são janelas a partir do preconceito que eu tenho de janelas. Il est possible qu'il y ait des fenêtres que je ne reconnaisse pas comme fenêtres parce que j'en ai pas l'image. Pode ser que tenha janelas que eu não chegue a reconhecer como janelas porque eu não tenho a imagem. Ok? Donc, en permanence, nous puisons à toutes sortes de connaissances et de représentations Então, o tempo todo a gente está se referindo a um arcabouço de conhecimento que a gente traz pour pouvoir reconnaître ce qui nous entoure. para poder reconhecer aquilo que está à nossa volta. Bien. Notre attention est également captive du futur. Então, a nossa atenção, ela também é aprisionada, ela é cativa do futuro. À chaque fois, nous sommes projetés vers après pour essayer de prévoir ce qui va se passer. A gente sempre está sendo motivado para se projetar no futuro, para saber o que vai acontecer, para Je peux, tentar prever o que vai acontecer. ça, je peux prévoir que cette conférence va avoir une certaine fin à un certain moment, Então, eu posso prever, por exemplo, que esse encontro, essa conferência, vai chegar no fim. et donc je prévois à peu près combien de temps il me reste pour dire ce que j'ai à vous dire. Então, eu posso prever mais ou menos quanto tempo eu tenho ainda para administrar o que eu quero dizer para vocês. Tiens. Mais c'est permanent. Si nous ne pouvions pas avoir une projection dans le futur, nous irions dans la vie comme des canards sans tête. Mas isso a gente tem que fazer necessariamente, porque se a gente não fizesse, a gente seria como um pato sem cabeça andando sem um objetivo. Maintenant, la question, c'est comment faire pour mettre son attention au présent. Então, a questão é como eu faço para trazer a atenção para o momento presente. Parce que mettre son attention au présent, si j'ai bien compris tout ce que j'ai dit, ça veut dire découvrir l'endroit où je suis à la cause de moi-même. Então, se isso foi bem entendido, trazer a atenção para o presente, Ça veut dire en même temps être à la cause de moi-même. isso quer dizer que eu tenho de tentar me aproximar dessa causa que sou eu mesmo. C'est donc un endroit dans lequel un espace de tout possible se trouve. Ou seja, é um lugar onde há um espaço onde todo o possível se encontra. J'ai évoqué tout à l'heure le Christ, ça a à voir avec ce processus-là. Agora há pouco eu evoquei a figura do Cristo, que, Ce que je dis est en rapport avec ce processus. que tem uma relação com esse processo. Bien. Saint Augustin, Santo Agostinho, dans ses confessions, nas Confissões, nous dit qu'en réalité, spirituellement, il n'y a pas de passé puisqu'il n'est plus là, et il n'y a pas de futur parce qu'il n'est pas encore là. então, na verdade, o Santo Agostinho diz que o passado não existe porque ele não está mais aí, e o futuro não existe também porque ele ainda não está aqui. Il serait beaucoup plus euh, euh, correct de dire que au présent, on peut se tourner vers le passé, au présent, on peut se tourner vers le présent, et au présent, on peut se tourner vers le futur. Seria então mais interessante talvez dizer que estando no presente, a gente pode se virar para o futuro, estando no presente, a gente pode se virar para o presente, e estando no presente, a gente pode também se virar para o passado. Et il nous donne des indices en disant que l'expérience du présent
se fait de trois façons. Então, Santo Agostinho, ele nos dá alguns indícios de que, de- De trois manières. que a gente pode, L'expérience du présent se fait. essa experiência do presente, ela pode se dar de três maneiras diferentes. Le présent du passé, c'est l'activité maintenant de se souvenir. O presente do passado é a maneira, seria o modo, lembrança, lembrar-se. Mais il faudrait penser ça comme je me souviens maintenant de maintenant. Mas a gente teria que pensar, será que eu consigo me lembrar agora do agora? C'est bizarre. É estranho. Le présent du présent, c'est la faculté d'attention au présent. Então, o presente do presente é a faculdade de estar presente no presente. Et le présent du futur, il appelle ça l'espérance, O presente do futuro, ele chama isso de esperança, mais il faudrait penser l'espérance au présent. mas a gente tem que pensar, é preciso pensar na esperança estando no presente. C'est-à-dire pas quelque chose qui se projette dans un espoir, Ou seja, não é algo que se projeta. Aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque em Sim. francês tem espoir e espérance, Hmm. né? Então a gente só tem em português a palavra esperança, tá? Hmm. De nouveau, alors, Oui. Donc il ne s'agit pas de se projeter vers un but espéré, então não se trata de se projetar num objetivo esperado, mais de ramener cette projection au présent, mas de trazer esse objetivo, trazê-lo para o presente, c'est-à-dire de pouvoir désirer tout. o que quer dizer ser possível desejar tudo. Étrange. Tudo bem? Um pouco estranho. Bien. Je vais vous demander un petit effort d'attention. Eu vou pedir para vocês um pequeno esforço de atenção. Ce que je vais dire paraît un peu construit, mais est très logique. O que eu vou dizer parece um pouco construído, mas é muito lógico. C'est mathématique. É matemático. Imaginez, Imaginem. j'essaie de trouver les mots pour pas vous perdre. Eu estou tentando encontrar a palavra para não perder vocês. Vous voyez, dans l'existence, nous sommes avec ce qui est déjà là, Vocês sabem, plutôt comme ça, na existência, a gente estamos na existência com aquilo que já está aí, ok? Ça vient du passé, que vem do passado, ce qui est déjà là. o que está aí, Et nous já está sommes, aí, perdão. non, c'est bon. Et nous sommes avec ce qui pourrait être, E a gente também está com aquilo que pode ser, c'est le futur, que é o futuro. ok? Donc il y a le déjà là et le pourrait être. Então, existe o que já está aí e aquilo que pode ser. Simplement, si je regarde ça à partir du présent, Simplesmente, se eu olhar esses dois elementos a partir do presente, ok? Je peux regarder ça eu posso observar isso, soit en m'empêchant, soit en essayant de désirer tout, seja tentando desejar tudo, ou je peux regarder ça ou eu posso olhar isso en essayant de me souvenir maintenant de maintenant. tentando me lembrar agora do agora. Ok? Tudo bem? Ça fait quatre possibilités. Então, isso resulta em quatro possibilidades. Ça va? Tudo bem? Alors je vais vous parler de ces quatre qualités. Então, vou falar para vocês essas quatro qualidades. Parce que ce sont quatre qualités de présence que les Grecs pouvaient nommer, Porque são quatro qualidades de presença que os gregos nomeavam mais que nous pouvons aujourd'hui et depuis environ 2000 ans exercer. e que a gente pode hoje mesmo, e aliás, há 2000 anos, exercitar, exercer. C'est ça la grande nouveauté d'il y a 2000 ans, c'est que maintenant on peut l'exercer. Então, essa é a grande novidade, né, que a gente traz de 2000 anos. Agora, a gente pode exercitar.
Ces quatre qualités, je vais tout simplement les énoncer toutes les quatre en vous les racontant. Essas quatro qualidades, eu vou simplesmente enunciar essas quatro qualidades, contando para vocês. La première qualité, les Grecs la nommaient skole. A primeira qualidade, os gregos chamavam de skole. Skole, ça a donné, c'est un verbe, c'est un mot grec qui désigne quelque chose comme un prendre le temps. A palavra escolhe é uma palavra grega, um termo grego, que significa mais ou menos Quelque chose comme prendre le temps, alguma coisa como tomar um tempo. tout en sachant que temps ne va pas, parce que temps, c'est des sections, c'est du temps dans le temps. E lembrando que aquela questão da palavra tempo, né, temps, não a noção seccionada de tempo, mas o Et tempo do tempo, c'est ça, le temps du temps, le temps du temps, ouais, ouais, c'est ça. C'est un temps contemplatif. que é um tempo de contemplação, contemplativo. C'est un temps de la maturation. É o tempo da maturação. Et c'est un mot, scole, qui a donné dans les langues, oh pas que latines d'ailleurs, qui a donné dans beaucoup de langues le mot école, escola, schule, school. E é o termo grego que deu para todas essas línguas, né, para muitas línguas, o termo escola. School, Schule, école. Ce qui est étonnant parce qu'à l'école, on ne prend pas vraiment le temps de prendre le temps. O que é incrível, porque na escola a gente realmente não toma o tempo, não dá tempo ao tempo, né? C'est donc scole, c'est cette capacité d'être avec les choses qui sont déjà là Então, a palavra escolha traz essa ideia da gente estar com as coisas que já estão aí et de pouvoir les contempler. e de poder contemplá-las. Contempler, c'est-à-dire pouvoir être avec ces choses qui sont déjà là pour elles-mêmes, Então, contemplar significa estar com essas coisas, presente a essas coisas que já estão lá, contemplá-las por elas mesmas, sans puiser à tout un bagage de préjugés. sem trazer uma bagagem de preconceitos. Donc, ce serait comme se souvenir maintenant de ce qui est déjà là. Então seria lembrar-se agora do que já está aí. C'est exactement, si je puis me permettre, exactement ce que Goethe a fait. E, se vocês me permitem dizer, é exatamente aquilo que Goethe fez. Goethe est devant, mettons, un ginkgo biloba Então, o Goethe, diante de uma ginkgo biloba, dans le grand jardin botanique de Iéna, no grande jardim botânico de Iena, il observe le ginkgo biloba sans déjà lui plaquer tout ce qu'il sait sur les plantes. então ele observa a árvore do ginkgo biloba sem ficar projetando tudo que ele sabe sobre a ginkgo biloba. C'est comme s'il se souvenait maintenant du ginkgo biloba. Du ginkgo biloba, É pardon. como se diante do ginkgo biloba ele se lembrasse do ginkgo biloba. Je suis en train d'être présent à ce qui est là et je regarde tout ce phénomène. Então, eu estou simplesmente presente diante daquilo que se apresenta na minha frente, observando o fenômeno como um todo. Ce n'est pas une observation analytique, Não se trata de uma observação analítica, mais c'est une observation précise qui prend ensemble plusieurs points. mas é uma observação precisa que leva em conta vários pontos diferentes. C'est-à-dire que plutôt que de passer d'un point à l'autre d'un point de vue chronologique, Então, em vez de passar de um ponto a outro numa perspectiva cronológica, je ramène toute cette chronologie maintenant et je regarde tout ensemble. então eu trago eu reúno toda essa cronologia num ponto e eu observo o todo na sua total perspectiva, com seus detalhes, ao Ça, mesmo tempo. ça demande de l'attention. Isso requer atenção. Si je regarde une rose d'un jour à l'autre et que je la vois éclore et faner, Quando eu observo uma rosa, por exemplo, passar pelo processo, um botão de rosa, passar por um processo de desabrochar e murchar, et que je prends toutes ces images dont je me souviens ensemble, donc présentement, e se eu consigo reunir toda essa série de imagens num momento só, no presente, je suis avec un phénomène eu estou diante de um fenômeno
un phénomène qui me parle entièrement de lui-même. fenômeno que me fala totalmente dele mesmo. Cette, qualité de présence est une qualité de liberté dans la perception. Essa qualidade de presença é uma qualidade de liberdade na percepção, não? Si, Sim? si, Percepção? Percepção. oui, oui, c'est ça. Euh, euh, si je ne suis pas présent et que je passe d'un point à l'autre, à chaque fois, chaque point que j'observe va mettre en mouvement mon sentiment, va mettre en mouvement mon jugement et va finalement me faire juger des choses d'après moi-même. Se eu secciono, então, essa sequência de imagens, isso vai sempre estar de acordo com o meu sentimento, com o meu julgamento, mon sentiment, mon jugement, Ouais, mes représentations. as minhas representações. Je vais juger de la chose d'après moi-même. Então, eu vou julgar o fenômeno a partir de mim mesmo. Mais si je prends l'ensemble, Mas se eu tomo o todo ouais, c'est ça, le todo et que je le prends ensemble, e eu o reúno, né? c'est ça, mon attention est telle que la chose en soi me parle. Ah, de novo. Mon attention est A telle, minha atenção será tal que a coisa em si, ela me fala. c'est-à-dire que le sentiment n'est pas au début de l'expérience de connaissance, Isso quer dizer que o sentimento ele não está na origem do conhecimento, mais je me rends disponible pour percevoir un phénomène que je vais ressentir comme vrai, mas eu me ponho à disposição de observar um fenômeno, de regarder um fenômeno, qui va se manifester à moi um fenômeno que vai se manifestar para mim, et que je vais ressentir comme vrai, comme e véritable. aí sim eu vou sentir esse fenômeno como algo de verdadeiro, como verdadeiro. C'est-à-dire que le sentiment devient le réceptacle dans lequel un phénomène se dépose. Então, o sentimento ele passa a ser um receptáculo no qual o fenômeno se deposita. Scoler s'exerce. Então, o escolhe, essa ideia do escolhe, está sendo exercitado. S'exerce très simplement, j'en ai parlé tout à l'heure lors d'un cours, s'exerce très simplement, mais il s'agit de le faire, comme tout exercice, Isso se exerce, né? Mas é preciso que seja feito uma vez que se trata de um exercício. sortez dans la rue, pas maintenant s'il vous plaît, Vocês podem sair na rua? Não, agora não, por favor. mais sortez dans la rue, asseyez-vous un instant ou restez debout et écoutez. Saiam para a rua. Vocês podem ficar sentados ou de pé e escutem. Et en écoutant, plutôt que d'écouter la voiture qui vient de passer, puis le VNTV qui va chanter, puis le passant qui parle, Então, em vez de ficar, de escutar, vocês estão escutando, em vez de escutar o carro que passa, o bem-te-vi que canta e um passante que fala separadamente, essayez d'être attentif à laisser se déposer toutes ces sonorités comme dans un grand tableau. tentem fazer com que todas essas sonoridades que chegam para vocês se constituam como um grande quadro. C'est-à-dire garder au présent le souvenir de tout. O que quer dizer? Conservem no presente a lembrança desse todo. Tout est là. Tudo está aí. Même si l'oiseau ne chante plus, il est là. Ainda que o passarinho não cante novamente, ele está aí. L'expérience que l'on fait en faisant ça, si on décide de le faire même chaque jour, c'est que le monde devient profond. Se a gente se dá a possibilidade de vivenciar isso, de ter essa experiência, a gente vai sentir uma abertura para o mundo de profundidade. Mhm. Il, euh, il, euh, il prend il prend une, je cherche le mot, mais c'est peut-être ça. Il prend une profondeur et, euh, et nous paraît, c'est ça, et se révèle comme étant même beaucoup, beaucoup plus grand que la somme de tout ce que l'on peut en percevoir. Então o mundo ele vai se abrir, ele vai ganhar tamanha amplitude, tamanha amplidão, une telle largeur, il va Oui, c'est ça. acquérir, que Bien plus large et grand que tout ce que l'on peut percevoir. muito maior do que tudo aquilo que a gente pode
conseguir perceber, do que a gente percebe. C'est-à-dire, il est plus que la somme de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on perçoit. A gente vai perceber que ele é muito mais do que a soma de tudo de tudo que aquilo que a gente sabe. Ele é muito, muito maior. Et ce rapport au monde nous met dans une part d'inconnu, E essa relação com o mundo, de um lado, nos põe num lugar do desconhecido, et plutôt que d'être à dominer le monde par nos connaissances, e em vez da gente partir para o mundo no sentido de dominá-lo com os nossos conhecimentos, nous pouvons nous en émerveiller. a gente pode se surpreender, se espantar com ele. Une deuxième qualité de présence que les Grecs décrivent, c'est kairos. A segunda qualidade de presença que os gregos descrevem se chama kairos. Peut-être vous connaissez ce nom, kairos. Talvez vocês conheçam esse termo, kairos. Kairos était représenté par les Grecs comme un jeune homme, O kairos, ele é representado pelos gregos como um rapaz, c'est ça, avec une touffe de cheveux sur le front um tufo de cabelo na testa et rasé derrière. e raspado atrás. En plus, il tient une balance. E ele, além do que, ele segura uma balança. Le problème avec Kairos, c'est que c'est au moment où il arrive qu'on peut l'attraper par les cheveux, O problema com o kairos que c'est au moment où il arrive qu'on peut l'attraper par les cheveux, assim, quando ele chega, então, a gente pode segurar o kairos pelo cabelo, pelo tufo, pelo topete, parce que quand il est passé, c'est trop tard. porque depois que ele passou, não dá mais para pegá-lo. Il est rasé derrière. Porque não dá para segurar ele, porque atrás está tudo raspado. Ok. Tem que segurar pelo topete. Kairos, c'est le moment juste. Kairos é o momento certo, justo. C'est le bon moment. É o momento certo, a hora certa. Avant, c'est trop tôt. Antes é cedo demais. Après, c'est trop tard. Depois é tarde demais. Dans une conversation avec des amis, il y a des choses qu'on aimerait dire. Quando a gente está conversando com os amigos, tem coisas que a gente gostaria de dizer, On aimerait les dire, mais on l'a pas dit au bon moment. Et si on le dit maintenant, c'est trop tard. e a gente gostaria de dizer, mas se a gente não encontrou o momento certo de falar, tempo passou, já era. Ok. Essayez de vous souvenir de situations comme celle-là. Tentem se lembrar de situações como essa. Yanaplan. Oui, manifestement. Donc, j'aimerais dire quelque chose, Então, eu queria dizer alguma coisa, donc je me prépare. eu me preparo, Attention, ça va partir. vai chegar a hora, vai chegar o momento, Trop né? tard. Já foi, Vous voyez? já era. C'est-à-dire que je suis avec ce qui pourrait être, O que quer dizer que eu tô com aquilo que poderia ser, mais je prépare déjà ce que je veux dire eu já preparo o que eu quero dizer, avec tous mes préjugés. com todos os meus preconceitos. Donc, il s'agirait d'être avec le ce qui pourrait être. Il faudrait être avec le ce qui pourrait être. Il faut, C'est une drôle de phrase. oui, Hein. oui, il faut être, non, il faut être, Pour être avec Kairos, para estar, né, para segurar o kairos, il faudrait être avec le ce qui pourrait être é preciso estar com aquilo que poderia ser, comme... Ah oui, c'est ça. oui, Euh, au présent du passé, no presente do passado, c'est-à-dire sans préjugés. o que quer dizer sem preconceito. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Outro exemplo. Je suis avec un enfant qui va pas bien dans une institution. Então, eu estou numa instituição com uma criança que não está bem. Il y a quelque chose à faire. Há alguma coisa a ser feita. Donc je suis avec le ce qui pourrait être. Então, eu estou com aquilo que poderia ser feito. Si je vais ouvrir le classeur avec tous les protocoles, A partir do momento que eu vou abrir a pasta, né, daquele aluno, com todo o protocolo, il est probable que déjà je ne trouve pas ce qu'il faille faire dans le classeur, é muito provável que na pasta dele eu não vou encontrar aquilo que precisa ser feito, mais même si c'est dans le classeur, mesmo se, même si c'est dans le classeur, mas ainda que esteja lá na pasta dele algo que poderia ser feito, le temps que je cherche, c'est trop tard. o tempo que eu ficar procurando já passou. Ok?
tous les protocoles que nous faisons, toutes les prévisions que nous faisons, Todos os protocolos e previsões que a gente faz, nous le faisons pour ne pas être déstabilisés. a gente o faz para não, nós fazemos para não nos desestabilizarmos. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour être au bon moment, O que quer dizer que para conseguir estar na hora certa, no momento certo, il faudrait pouvoir être stable intérieurement. é preciso que se esteja estável interiormente. Ok. C'est sans doute pour ça, du reste, que Kairos est représenté avec une balance. Aliás, é por isso que o Kairos, ele é representado com uma balança, segurando uma balança. Ok. Euh, Par exemple, vous pourriez faire ce petit exercice tout simple. Vocês poderiam, por exemplo, fazer esse exercício simples. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais il est tout simple et rapide. Eu não sei até onde a gente pode chegar, mas é muito simples e rápido. Ces deux balances, ça pourrait être comme cela. Então, essa balança, né, esses dois polos da balança poderiam ser o seguinte: Essayez de vivre là maintenant cette chose toute simple qui est oui. tentem vivenciar essa coisa muito simples que é o sim. C'est-à-dire, vivez comment ça fait dedans de vous dire oui. Então, experienciem isso, como é viver internamente o que é o sim. Mais attention, il ne s'agit pas de réfléchir et de faire de la philosophie sur le oui. Mas atenção, não é para ficar refletindo e ficar filosofando no que significa o sim. C'est une expérience maintenant, je dis oui, peu importe à quoi, oui. É uma experiência viva, concreta, eu simplesmente digo sim. C'est ça. Faites-le un instant, juste sentez comment ça fait dedans. Tentem fazer e sentir o que acontece dentro de vocês. Et même si ça vous paraît évident, s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est important de le vivre maintenant. Mesmo que isso possa parecer óbvio para vocês, mas é importante de fazer para que vocês possam viver isso realmente, profundamente. Donc, quelques secondes, oui. Então, por alguns segundos, por favor, sim. Je le sens où quand je fais ça? Onde que eu sinto esse sim quando eu faço isso? Où dans mon visage? Où dans ma poitrine? Onde no meu peito, no meu rosto, Où dans mon ventre? na minha barriga, Où dans mes cuisses? nas minhas coxas, Où dans mon dos? nas minhas costas? Onde? Que lugar nas minhas costas? Que lugar? OK. Cela a une certaine qualité, n'est-ce pas? Isso traz uma certa qualidade, não? Maintenant, c'est sûr que là, on va très vite, mais ça pourrait suffire. Tudo bem, é verdade que a gente está indo rápido, mas tá valendo. Maintenant, non. E agora com o não? Pareil, Mesma coisa. non d'une façon indistincte, non absolu. O não absoluto, né? De maneira indistinta. Pas besoin de Experimentem. réfléchir sur le non ou d'imaginer des situations. C'est non, un point, c'est tout. Sem refletir, pensar sobre o não, refletir sobre o não. Simplesmente não. C'est autrement, non? É, acontece outras coisas, né? É outro jeito. Où est-ce que je sens non dans le visage? Onde que eu sinto no meu rosto o não? Où est-ce que je sens non dans la poitrine? Onde é que eu sinto no meu peito o não? Dans le ventre? Na minha barriga, Dans le dos? nas costas. Deux expériences. Duas experiências. Maintenant, ce que j'aimerais, si vous le pouvez, c'est juste de rester avec ces deux expériences comme on pourrait rester avec deux notes de musique qu'on a entendues et on est avec cet accord. Então agora eu gostaria que, se vocês puderem, ficarem com essas duas experiências, né? Como quando eu escuto duas notas de música, por exemplo. Voilà. Essayez pas de mettre oui et non ensemble, ça ne va pas. Não tentem colocar o sim e o não juntos, porque isso não funciona.
Laissez-les raisonner ensemble. Deixe que isso ecoe, né? Que ecoem juntos. En réalité, souvenez-vous de ces deux impressions ensemble. Na verdade, tentem se lembrar dessas duas impressões juntas. Est-ce que quelqu'un ici dans le public Alguém do público remarque quelque chose, aimerait partager quelque chose? observa alguma coisa e gostaria de compartilhar? Hã? Estaqueios. Un instant tout petit. Un instant tout petit. Un instant tout petit. Mhm. Vraiment, vous pourriez refaire cet exercice chez vous, É, exactement comme l'autre exercice que je vous proposais na avant. verdade, vocês podem refazer esse exercício na casa de vocês, como o outro que eu propus. Cet exercice est un exercice de balance intérieure Esse exercício é um exercício de equilíbrio interior qui n'est pas dirigé par la tête. que não é conduzido pela cabeça. La tête, elle est en lien avec le passé. Lá, a cabeça ela está ligada ao passado. Et cet exercice peut vraiment donner cette expérience de stabilité intérieure. E esse exercício ele realmente pode trazer uma experiência de estabilidade interior, interna. Ce n'est jamais gagné à jamais, Nunca a coisa vai, você nunca vai obter sucesso com isso, né? mais lorsqu'on l'exerce, c'est de plus en plus simple d'y être. Mas quanto mais a gente exercitar, a coisa vai ficando mais próxima, mais simples. Et véritablement, le bon moment est plus facilement saisi dans ces conditions. Então, nessas condições, a gente tem muito mais chance de encontrar a hora certa, o bom momento. Ceci est une expérience de liberté dans le sentiment, Isso pode ser considerado como uma sensação de liberdade no sentimento, ou do sentimento. de liberté dans le sentiment, ça veut dire que ce n'est pas le sentiment qui décide, mais je suis dans le sentiment en train de décider. Então, na verdade, é a liberdade no sentimento, o que quer dizer que eu estou livre para decidir sobre o meu sentimento. C'est pas que je décide sur mes sentiments, mais je décide au cœur des sentiments. Eu decido no centro do sentimento. Une troisième expérience de liberté s'appelle pour les Grecs tribé. A terceira experiência de liberté, não? De Mhm. liberdade para os gregos se chama tribê. Alors, pour les Grecs, tribé, c'est une action. Para os gregos, tribê é uma ação. C'est une action qui, certes, se déploie dans le temps, É uma ação que, claro, ela se desenvolve no tempo, mais qui, en réalité, est perçue à l'instant. mas que na realidade ela é percebida no momento. Par exemple, tribé, c'est ce que l'on voit en ce moment dans la première marche d'un escalier qui est creusé par les pas qui, depuis des siècles, ont passé dessus. Oh là là, là. C'est dur, hein. Uf. Par exemple, tribé Então, tribê, por exemplo, se manifeste ela vai se manifestar dans l'usure de la première marche de l'escalier, na utilização do primeiro degrau da escada, no desgaste, né? disgrâce, No- là où ont marché plein de gens déjà. ah, e- por onde muita gente já passou. C'est-à-dire qu'on voit dans la première marche l'action de quelque chose. Então, no primeiro degrau da escada, a gente vê a ação de alguma coisa. Dans tribé, ça se voit dans le poli du cuir, Tribê pode ser visto no brilho do couro, par exemple. Mais tribé se voit no également, brilho, do polimento do couro, c'est né? ça, ouais. Uhum. Pardon. Et se voit également dans le
la fleur de l'expérience de quelqu'un. Na flor da experiência de alguém. Alors, triber, c'est dans l'action, le résultat de l'action est déjà dedans. Em se tratando de triber, l'action est le résultat. Non, le résultat d'une action est déjà dans l'action qu'on fait. O resultado da ação está na ação que a gente faz. C'est-à-dire que on est, je vais vous donner un exemple tout de suite. Ele vai dar um exemplo. C'est-à-dire qu'on est avec ce qui pourrait être, O que quer dizer que a gente está com aquilo que poderia ser, mais ce qui pourrait être est déjà présent. mas aquilo que poderia ser já está presente. Par exemple, si je monte sur une montagne Por exemplo, se eu subo numa montanha et que je ne suis pas présent, e se eu não estiver presente, je suis déjà projeté au sommet de la montagne. eu já me projeto no pico da montanha. C'est-à-dire que j'aimerais déjà y être avant d'être parti. O que quer dizer que eu já gostaria de estar lá mesmo antes de sair, de partir. C'est très déprimant Isso é muito deprimente, parce qu'elle est vraiment très haute, la montagne, porque realmente a montanha é muito alta. et que je vais être découragé. E isso vai me desencorajar. Si je suis maintenant avec ce que je fais, Se eu estou aqui agora com aquilo que eu faço, c'est-à-dire que j'ai un objectif, então quer dizer, eu tenho um objetivo, mais je ne suis pas projeté dans l'objectif. mas eu não me projeto no objetivo. Alors, le fait de faire un pas O fato de dar o primeiro passo est déjà en train d'amener l'objectif vers moi. significa que eu já estou trazendo para perto de mim o objetivo. Je ne suis pas en train de me projeter vers l'objectif, Eu não estou me projetando no objetivo, donc mon attention n'est pas captée par le futur, então a minha atenção ela não está cativa do futuro. mais je suis au présent de ce que je fais, Eu estou presente naquilo que eu faço et c'est l'objectif qui est déjà dans ce que je fais. e o objetivo que eu tenho ele já está perto de mim. Le sommet de la montagne est dans le pas que je fais. O pico da montanha já está no primeiro passo que eu dou. Ok. C'est Ça c'est tribé, hein? ça, c'est tribé. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous ont un projet très clair, Talvez algum de vocês tenha um projeto muito claro. un projet pour lequel vous vous dites, j'ai encore un peu de temps. Projeto para o qual vocês dizem assim, bom, eu ainda tenho um tempo para isso. Ok. C'est quelque chose de très important pour moi, mais il y a d'autres choses plus importantes pour l'instant. Ok, é uma coisa muito importante para mim, mas tem outras coisas que são mais importantes nesse momento. C'est-à-dire que ce projet existe, O projeto, então, existe, je peux me projeter dedans, eu posso me projetar nele, mais il n'est pas présent. mas ele não está presente. Alors, parfois, en, en soi, ce n'est pas un problème non plus. Bom, às vezes isso pode não ser necessariamente um problema, Hein. Mais c'est aussi très facile de remettre à demain les choses qu'on pourrait faire aujourd'hui. mas é muito fácil procrastinar. Après, on regrette Depois a gente se lamenta. parce qu'on a commencé trop tard. Ah, começamos muito tarde. Pour ceux qui ont un projet comme ça, qui leur tient vraiment à cœur, mais qui se disent, bon, ça peut attendre 1 an, 2 ans, Para aqueles que têm um projeto, mas que um projeto assim do coração, mas que dizem assim, não, daqui uns 2, 3 anos eu realizo. hein, euh, vous pourriez penser à ce projet Vocês poderiam pensar nesse projeto et vous dire, OK, j'ai encore 2 ans, par e exemple. vocês poderiam dizer assim, bom, tudo bem, eu ainda tenho 2 anos. Bien. Voir comment ça fait. Vejam o que acontece. C'est assez confortable. Ça va, j'ai É le temps. confortável, né? Tranquilo. Je peux me reposer un peu. Eu posso dar um tempo. OK. Et puis juste après, vous dire, en réalité, je n'ai plus qu'1 an pour le faire. E depois eu posso dizer assim, bom, eu só tenho agora 1 ano para realizá-lo. Comment ça se vit dedans si je me dis que si j'attends plus qu'1 an, ça sera trop tard? Como é que isso chega para mim se eu disser que Si je me dis que en attendant plus qu'1 an, ça sera déjà trop tard. se eu esperar mais do que 1 ano, já vai ser tarde demais? Como é que eu sinto isso? OK. Puis on peut aller encore plus près. E a gente pode trazer mais para perto ainda. Dans 6 mois, ça sera trop tard. Em 6 meses, já foi.
Dans une semaine, ça sera trop tard. Uma semana, tarde demais. Dans un jour, ça sera trop tard. Dia, tarde demais. On va pas le faire maintenant et puis il faudrait vraiment avoir un projet pour faire cet exercice. Bom, a gente não vai fazer isso agora, mas é preciso que vocês tenham realmente um projeto para poder aplicar esse exercício. Quand on le fait, ce qu'on découvre, c'est que quel que soit le projet, Quando a gente faz esse exercício, a gente descobre, qualquer que seja o projeto, il y a déjà quelque chose que l'on peut pleinement faire aujourd'hui. a gente vai descobrir que já tem um monte de coisa com relação a isso que a gente pode fazer hoje. Et que cette petite chose qui semble petite E essas coisas pequenas, que são pequenas, contient déjà la totalité du projet dedans. elas já trazem em si a totalidade do projeto. Le projet s'approche de nous plus qu'on va vers lui. O projeto se aproxima da gente, assim como a gente vai na direção dele. Et toutes les histoires de savoir si on est à la hauteur ou pas à la hauteur, E todas essas histórias que a gente se conta de, não estou ainda na altura, não tenho condições, s'il y a assez de gens pour m'aider ou pas de gens pour m'aider, se tem gente suficiente para me ajudar ou não, si on a assez d'argent ou pas se d'argent, eu tenho dinheiro para fazer isso ou não, tombe. tudo isso cai por terra, Parce que de toute façon, on peut déjà commencer quelque chose. porque de alguma maneira a gente pode começar isso agora. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui parle déjà du projet que j'ai, ne serait-ce que de s'informer sur certaines choses. Por exemplo, o que que eu poderia fazer para que isso começasse a entrar em curso? Eu poderia, por exemplo, me informar, né, sobre certos aspectos desse projeto, por exemplo. Bien. Cette qualité de présence Essa qualidade de presença est comment dire, est une qualité de présence dans la volonté. é uma qualidade de presença na vontade. La quatrième qualité, les Grecs l'appelaient aion. A quarta qualidade, os gregos já a chamavam de kaion. Aion. Aion. I-O-N. Aion. Mhm. Aion est représenté comme un jeune homme É representado por um rapaz qui vit avec la déesse de la terre que vive com a deusa da terra et qui lui représente le temps circulaire, e ele representa o tempo circular, c'est-à-dire un temps où tout est là. quer dizer, um tempo onde tudo está aí. C'est le temps de tous les possibles. É o tempo de todo o possível. C'est-à-dire que avec Aion, on est avec tout ce qui est déjà là, Quer dizer que com Aion a gente está na presença de tudo que já está dado, está aí, mais sans projeter tout ce qui est déjà là vers plus tard. sem projetar tudo que está dado, tudo que está aí, para mais para frente. On n'est pas en train de donner une direction à ce qui se passe maintenant. A gente não se trata de dar uma direção para aquilo que está presente no momento. On pourrait dire qu'on est au, excusez-moi, présent du futur avec ce qui est déjà là. Então seria o presente do futuro com o que está já aí. Donc, plutôt que de se projeter, on ramène la projection la plus lointaine à maintenant. Então, em vez de se projetar, a gente traz o mais próximo possível aquilo que está lá na frente para perto da gente. Or, la projection la plus lointaine que l'on puisse faire dans notre vie, A projeção mais distante que a gente pode fazer na nossa vida, on va pas faire de devinette, não vamos fazer um jogo de adivinhação, c'est la mort. mas é a morte. Donc, on pourrait se dire, tiens, je vais ramener la mort à aujourd'hui. Então a gente poderia dizer, vou trazer a morte para hoje. Et à partir de là, regarder ce qui est déjà là. E a partir disso, observar o que já está dado aqui, agora. Mettons qu'il me reste 10 ans à vivre, Vamos pensar que eu tenho ainda 10 anos de vida, ce qui pour certaines personnes est très copieux, o que para certas pessoas é razoável. et pour d'autres, franchement très court. E para outras pessoas, infelizmente, um tempo muito curto. OK? Bon, il me reste 10 ans à vivre. Comment je vis ça? Então, eu tenho 10 anos para viver. Como é que eu vou viver isso? On pourrait prendre le temps. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prendra trop de temps, mais on pourrait prendre le temps de vivre ça. Il me reste 10 ans. Et puis après un petit moment, il me reste 5 ans. Então, não vai dar tempo de fazer esse exercício agora, né? Mas vocês podem experimentar isso.
Então, se vocês dizem para vocês mesmos, eu tenho 10 anos, depois vocês encurtam para 5 anos, Il me reste un an, um ano, 6 mois, 3 mois, 6 meses, 3 meses, une semaine. uma semana Ça sera demain matin. e amanhã de manhã. C'est tout de suite. Pronto. Faites cet exercice un jour. Tentem um dia fazer esse exercício. C'est une recommandation de Montaigne. É uma recomendação de Montaigne. Je n'ai aucune idée si Montaigne est connu au Brésil. Eu não tenho a mínima ideia se Montaigne chegou a conhecer o Brasil. C'est un... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce philosophe français du XVIe siècle Em todo caso, esse filósofo francês do século XVI, nous dit dans ses essais, ele conta pra gente nos seus ensaios, n'ayez d'autres pensées quotidiennes que la mort. não pensem nada cotidianamente, a não ser que seja a morte, né? Pensem cotidianamente na morte. Et cette philosophie de Montaigne est une philosophie de gratitude. E essa filosofia de Montaigne é uma filosofia da gratidão, Car l'expérience que l'on fait en faisant cet exercice, porque a experiência que a gente tem fazendo esse exercício, c'est peut-être à un certain moment très inconfortable, num certo momento pode parecer muito desconfortável, mais quand on arrive à maintenant, mas quando a gente chega no agora, tout est accompli. tudo está realizado. Et l'expérience faite peut être celle de la gratitude. E a experiência que a gente tem pode ser chamada uma experiência de gratidão. C'est, ça pourrait être nommé la confiance Isso poderia ser chamado de confiança, si on comprend la confiance comme cette activité qui n'attend rien. se a gente entende a confiança como uma atividade que não espera nada. Cette expérience est une liberté dans la vie. Essa experiência significa uma liberdade na vida. C'est une liberté dans tous les préjugés que nous avons. É uma liberdade de todos os possíveis preconceitos que a gente tenha. C'est une, un espace qui s'ouvre à partir duquel tout est possible. É um espaço que se abre a partir do qual tudo se torna possível. Ces 4 qualités de présence que je viens de décrire Então, essas 4 qualidades de presença que eu acabei de descrever s'exercent. são exercitáveis Et à mon sens, dans mon expérience, e têm um sentido, pelo menos para minha experiência, elles sont littéralement l'expérience de notre humanité. elas são literalmente a experiência da nossa humanidade. Depuis bien longtemps, les hommes se demandent ce que c'est que d'être un homme. Então, há muitos e muitos anos, os homens se perguntam o que é ser um homem. Qu'est-ce qui fait que je suis un homme et pas un animal? O que faz com que eu seja um ser humano, um homem, e não um animal? Certains auront dit, c'est parce que nous pouvons rire. Alguns vão dizer, é porque a gente consegue rir. Certains auront dit, parce qu'on est conscient de nous-mêmes. Outros vão dizer, porque nós somos conscientes de nós mesmos. Certains diront, parce que nous pouvons exercer une activité artistique. Outros vão dizer, nós somos capazes de exercer uma atividade artística. Certains autres diront, parce que nous enterrons nos morts. Outros vão dizer, nós somos capazes de enterrar os nossos mortos. Bref, on cherche encore. Em resumo, a gente continua procurando, Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, e hoje em dia com a inteligência artificial, qui fait, ma foi, des écrits pas si mauvais, que até que escreve e encontra respostas razoáveis, et qui, ne nous faisons aucune illusion, dans quelques années feront des choses assez phénoménales, e que a gente não tem a menor dúvida de que daqui a alguns anos estarão fazendo coisas fenomenais, qui peuvent produire des toiles, qui peuvent produire toutes sortes d'œuvres. que podem fazer estrelas. On a Oui, oui, fini. c'est bon. C'est bon? Que podem fazer estrelas, toda sorte de coisas incríveis. On, on- on continue de se demander, mais c'est quoi un humain? Si c'est pas le fait d'avoir des réalisations artistiques, si c'est pas le fait de pouvoir penser comme ça, comme la meilleure organisation terrestre, où il y a des choses qui pensent manifestement, je ne dis pas que c'est de la pensée, mais qui pensent mieux que nous.
Então, mesmo assim, com tudo isso, a pergunta continua: o que é ser um homem? O que é ser um ser humano? É enterrar os seus mortos? É pensar de uma maneira maravilhosa, algo incrível? Hã? Mhm. Ser capaz de criar obras maravilhosas? De nouveau, nous confondons l'homme, l'humain, avec son contexte. De novo, a gente está confundindo o homem com o seu contexto. On le confond avec la production artistique. A gente o confunde com a sua produção artística. On le confond avec la production philosophique. A gente o confunde com a sua produção filosófica. On le confond avec une génétique. A gente o confunde com uma genética. Mais la source de l'humain, elle n'est pas dans le contexte. Mas a fonte do que é ser humano não está no contexto, Elle n'est pas dans sa production. não está na sua produção, Elle n'est pas dans son corps. nem no seu corpo. Elle est dans ce moment particulier de liberté. A essência está nesse momento particular de liberdade. Ce qui compte, par exemple, dans l'art, c'est pas le résultat. O que conta, no final das contas, não é o resultado, C'est comment on se saisit de la source, como a gente se, même se accueille. apropria, Comment, c'est ça. se apropria dessa fonte, dessa Pareil, essência. pareil pour la philosophie, pareil pour n'importe quelle réalisation. Mesma coisa para a filosofia, para qualquer, não importa qual realização. Pareil dans n'importe quelle rencontre. Mesma coisa para qualquer encontro que a gente tenha na vida. Est-ce que j'arrive à rencontrer l'autre qui est un autre que moi, Será que eu consigo encontrar o outro que é um outro como eu sou, qui utilise un autre langage, qui a d'autres valeurs? que traz um mundo de uma outra língua, de outros valores? Est-ce que je peux le rencontrer réellement à travers cette source unique Será que eu posso ir ao encontro do outro por meio dessa essência única? et qui est tellement unique que nous sommes tous uniques, E é tão única que nós somos todos únicos, mais qu'en même temps nous sommes tous en lien par cette unicité? e ao mesmo tempo nós somos todos ligados, nós estamos reunidos por essa unicidade. Indépendamment de nos cultures, de nos corps, de nos pensées, de ce qu'on veut, Independentemente da nossa cultura, do nosso corpo, do que a gente quiser. nous pouvons nous rencontrer à condition d'être présents. A gente só pode ir ao encontro do outro, se encontrar com o outro, estando presentes. C'est-à-dire que ces quatre exercices dont j'ai parlé Quer dizer que esses 4 exercícios dos quais eu falei sont réellement une éducation humaine, são verdadeiramente uma educação ou reeducação? une éducation Uma educação humana à notre humanité. para a nossa humanidade. C'est ce que j'avais envie de vous apporter ce soir et je vous remercie pour votre attention. Foi isso que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje à noite. Agradeço pela sua atenção.